तुम जानते हो दुनिया की हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, बहुत सी जंगें खामोशी से जीती जाती हैं। बहुत से दुश्मन अपनी हरकतों से नहीं, तुम्हारी हिकमत से हारते हैं। मैंने बचपन से एक बात सीखी है, असल ताकत वो है जो तुम्हें छुपाए और दुश्मन को बेनकाब करे। और आज मैं तुम्हें वो 3 खुफिया असूल बताने आई हूँ जिन पर हजारों साल के जर्नैल, बादशाह, सूफी, हकीम, फलसफी, सरदार, सियासतदान अमल करते आ रहे हैं। ये असूल ना किताबों में मिलते हैं, ना यूनिवर्सिटियों में, ना सोशल मीडिया पर। ये असूल जिंदगी ने सिखाए हैं, जख्मों ने, धोखे ने, तजर्बे ने। और अगर तुमने ये 3 असूल समझ लिए तो दुश्मन को शिकस्त देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद गिर जाएगा। आज मैं तुम्हें समझाऊंगी किस तरह दुश्मन की चाल को चालाकी से नहीं, हिकमत से नीचे दिखाना है। कैसे दुश्मन को कमज़ोर नहीं किया जाता, कमज़ोर होने दिया जाता है। कैसे दुश्मन को तबाह किया जाता है, बल्कि वही रोक दिया जाता है जहाँ वो खुद तबाह हो जाए। दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग ये नहीं कि तुमने उस पर वार किया, बल्कि उसकी कमज़ोरियों की तरफ धकेल दो। वो खुद अपने हाथों अपनी तबाही की तरफ चला जाएगा। बताऊं, क्या तुम्हें किसी ने पेट पीछे मारा? क्या कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या कभी किसी ने तुम्हें बदनाम करने के लिए झूठा किरदार बनाया? क्या कभी किसी ने तुम्हें रोकने के लिए बार बार साजिश की? अगर हाँ, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं बहुत से लोग अपने दुश्मन को बुरा कहते हैं, लेकिन दुश्मन को बुरा कहना उसकी ताकत को बढ़ा देता है। दुश्मन ने अगर वार किया तो उसकी चाल कामयाब हुई। असल बहादुर वो है जो दुश्मन के वार को अपने फायदे में बदल दे। जिंदगी तुम्हें 2 रास्ते दिखाती है, एक, या तुम दुश्मन को खौफ में जियो, या दुश्मन को अपनी जिंदगी के खेल का प्यादा बना दो। आज तुम दूसरा रास्ता सीखने आए हो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से 3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात थी, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ वो असूल ज़िंदगी के नहीं शेयर कर पाई। वीडियो में आप मेरी वही रैंडम रूटीन देखेंगे। आजकल वैसे भी इधर से उधर घूमना फिरना लगा हुआ है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और टॉपिक पर अगर वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला असूल, बल्कि उसे खुद इस्तेमाल करने दो। वो दुश्मन को सबसे ज्यादा क्या कमजोर करता है? और दिलचस्प बात, गुस्सा सिर्फ उस वक्त आता है जब उसे लगे तुम उससे बेहतर, ज्यादा पुरस्कून, ज्यादा समझदार हो। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े जनरल, सबसे बड़े लीडर, बादशाह से बड़े लीडर दुश्मन के खिलाफ सबसे पहला वार ये करते थे, रिएक्शन ना देना। रिएक्शन दुश्मन की पेट्रोल है, खामोशी उसका जहर है। दुश्मन जब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, तो वो इंतजार करता है कि तुम उसकी हरकत पर चीखो, चिल्लाओ, जवाब दो। और तुम जवाब नहीं देते, वो अंदर से टूट जाता है। वो मजीद वार करता है, मजीद हरकतें ऐसी करता है, मजीद किरदार घड़ता है, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते। यहाँ ये असूल काम करता है। दुश्मन जब बार बार वार करे तो उसका मतलब है वो कमज़ोर हो रहा है। और जब दुश्मन कमज़ोर होने लगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे जो वो कर रहा है उसे करने दो। वो खुद थक जाएगा, खुद लड़ेगा, खुद टूटेगा, खुद नीचे गिर जाएगा। दूसरा असूल ये पुराने सुफिया ने दिया था, झूठे को ज्यादा बोलने दो, सच खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। दुश्मन को कमजोर करने का दूसरा तरीका ये नहीं कि तुम उसे लोगों में बुरा कहो, बल्कि उसकी कहानी को इतनी जगह दो कि उसका असली चेहरा सबको दिखाई दे, सबके सामने उसका असर हो पाए। कैसे? तुम खुद सीधा चलो, साफ चलो, एक म्यार पर चलो। 2 लोगों को हमेशा देखती हूँ, एक वो जो बोलता है, दूसरा वो जो करता है। और आखिरी फैसला हमेशा उस हक में होता है जो करता है। दुश्मन बोलता रहता है, तुम लोग काम करते रहो, कुछ वक्त लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कौन कौन है, कौन सा असली चेहरा है, कौन सा नकली चेहरा है। यहाँ दुनिया खुद तुम्हारी वकील बन जाती है। तीसरा असूल ये इंसान की जिंदगी का सबसे आखिरी वार है, सबसे बड़ा वार, सबसे ताकतवर वार, बदला लेना। तुम्हें बदला नहीं लेना, बल्कि खुद को बेहतर बना लेना है। दुश्मन को जिंदगी भर तकलीफ देगा। दुश्मन तुम्हें रोकने आया था, तुम उसे दिखाओ कि तुम रुके नहीं। दुश्मन ने तुम पर झूठ बोला तो तुम सच्चाई से ऊपर उठो। दुश्मन ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम खुद को इतना बुलंद कर दो कि तुम्हारी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाए। और याद रखो, और दुश्मन को शिकस्त देने की बजाय ऊपर उठो। दुश्मन ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम उसे कामयाब होकर दिखाओ। उसको शिकस्त देने के नहीं, उसको मिटा दो उसकी ज़िंदगी से, बल्कि ये कि तुम अपने ऊपर चले जाओ कि वो तुम्हें देख भी ना सके। यही आला तरीन बदला है। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें तब कमज़ोर समझती है जब तुम अपनी ताकत का एहसास खुद नहीं करते। लोग तुम्हें दबाते रहेंगे, तुम्हें कमतर समझते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बातें करते रहेंगे, तुम्हारे सामने मुस्कुराकर पीछे से वार करेंगे। लेकिन जब इंसान अपने अंदर के शेर को जगा देता है ना, तो फिर दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ भी उसके सामने रेत बन जाते हैं।
اور سنو، زندگی میں سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو تیرا برا چاہتا ہے، اصل دشمن وہ ہے جو تجھے خود پر شک دلوا دے۔ خود پر شک موت کے برابر ہے، خود پر یقین زندگی برابر ہے۔ دنیا میں ہر کامیاب انسان نے ایک لمحہ ایسا ضرور دیکھا ہے جس لمحے اسے لگا تھا کہ وہ سب ختم ہو گیا اس کا، میں نہیں کر سکتی یا میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن آگے بڑھنے والے وہی تھے جنہوں نے کہا ختم نہیں، یہ تم کر سکتے ہو۔ ایک بھائی ایک بات سمجھ لیجئے، نیچے گرانے والوں کے پاس بہت باتیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، اس لیے اپنی فکر کر، اپنی طاقت بڑھا، اپنے دل کو مضبوط بنا اور اپنے راستے میں آنے والے ہر طوفان کو ایک سیڑھی بنا دو۔ دنیا طاقتور کو سلام کرتی ہے اور کمزور کو نصیحت کرتی ہے، تو فیصلہ کرو، نصیحت سننے والوں میں رہنا چاہتے ہو یا دنیا سے سلام کروانا چاہتے ہو۔ اور یاد کر، جو لوگ تجھے برا کہتے ہیں وہ تیرے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ تو ان کے ذہن میں رہتا ہے۔ جو تجھے کمزور بولتے ہیں وہ تیری طاقت سے ڈرتے ہیں، اس لیے تجھے دبانا چاہتے ہیں، تجھے روکنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر تو چل پڑا تو منزل تیرے قدم چومے گی۔ اس لیے میرے پیاری یوٹیوب فیملی، آپ اپنے آپ اوپر اٹھا، اپنی منزل پر فوکس کرو، اپنے مقصد کو اپنے خدا بنا لیں، اپنے آپ کو ثابت کر دنیا کے سامنے۔ اور آخر میں ایک جملہ جو کبھی نہ بھولنا، جو لوگ تیرے خلاف بولتے ہیں وہ تب خاموش ہوتے ہیں جب تیری کامیابی ان کو آواز مار دیتی ہے۔ اب جب خود سے پوچھو کہ کیا تم ویسا بننا چاہتے ہو جس پر لوگ ہنستے رہے، یا وہ ویسے جس ایک دن دیکھ کر لوگ اس کی کامیابی پر اشک اٹھائے، اشکار اٹھیں۔ نیا طاقت اپنی طاقت بڑھا دیتا ہے۔ اپنی عزت خود بناؤ، کیونکہ بہت لکھ لی دنیا نے اس بندے کو نہیں پہچانتی، دنیا اسے پہچانتی ہے جو نتائج دیتا ہے۔ اب جاؤ جیسے آج کے بعد نیا تو شروع ہوا ہے، جو کچھ بھی تجھے ملے گا وہ تیری ہمت کے بعد ملے گا، تیری یقین کے بعد ملے گا، تیری محنت کے بعد ملے گا۔ تو اٹھو چلو اور سب کو بتا دو کہ میں وہ نہیں جسے قسمت بناتی ہے، میں وہ ہوں جو اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہاری عقل ہے، تمہارا سکون ہے، تمہارا صبر ہے، تمہارا کردار ہے۔ دشمن وہ نہیں جو تمہیں گراتا ہے، دشمن وہ ہے جو تمہیں روک پاتا ہے، اور آج کے بعد کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ تم نے وہ 3 خفیہ اصول سیکھ لیے جو دشمن کو خود دشمن کے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں۔ تو تم جیت کے لیے کامیاب بنو، تم اونچے مقام کے لیے بنے ہو، تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے۔ اب اٹھو، اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لو اور دشمن کو نہیں دنیا کو حیران کر دو، تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کو ایسی کیا کامیابی، اس کے ہاتھ ایسے کیا ٹرکس لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے اس نے دنیا پر، اپنے آپ پر، سب پر اپنی کامیابی کا دعویٰ بول دیا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک مجھے جلد از جلد صحت یابی عطا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔